minus. So, let's go! Halika na pa. Okay. Ayan. So, ayan guys, minus lang. Meron akong prepare dito. So, ayan lang. Ayan. Magagawa ka! Mamaman! Okay. 72 minus 6. 66! Dalawa kami lang. Dalawa muna kami. Panalo si Mylene. Gusto lang. Matapos to. Next. Patatapusin natin to. Abang pa kayo! Sino kalabang ko? 49 minus 6. Kaming dalawa lang. Next. Next. Dalawa lang kami. Mamaya kayo. 100 minus 50. Ba't ka nakikiyagaw? Ba't ka nakikiyagaw, sir? Mamaya kayo. Okay. Next. Okay na yun. Okay na yun. 80 minus 50. Dalawa lang pala kayo. Next. 72 minus 6. Ay! Dapat one-touch mo lang. 72 minus 6. Wala. Nauna yan kanina. Ayaw na naman. Tapos na daw yun. Okay, next. 93 minus 5. Okay, next. 55 minus 3. Next. 47 minus 3. Ay, hindi. Paunahan pa tayo niyan. Next. 97 minus 5. Okay, count. Nanalo si Mylene. Okay, si Mylene ang panalo. Next players. Masyadon ka. Ate Chet and Ate Lucy. Lala. Natatawa ko sa inyo. Isang ano lang ah. Isang ano lang. Isang ganun lang oh. Huwag kang magmumuro dyan, Ate Lucia, ha? No touch mode. No touch mode. Okay. Bumati ka siya. 93 minus 5. Next. 72 minus 6. Next. 49 minus 6. Next. Wala ba? 97 minus 5. Next. 47 minus 6. Next. 100 minus 6. Next. 55 minus 3. Walang cheating. No cheating. Next. 80 minus 50. Okay. Panalo is Ate Chet. Talo sa atin na siya. Next player, Angeline and Jasmine. Okay. Yung mata ko yung number. Doon na! Ate siya, doon ka! Go, Jasmine! Go, go, go! 80 minus 50. 55 minus 3. 100 minus 50. 47 minus 3. 97 minus 5. 49 minus 6. 93 minus 5. 72. Saan ang nalo?